hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. Hai teman-teman, ada 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, apa teman-teman? Iman qada dan qadar.